Но мне кажется, каждый вправе знать правду. Потому что если остается мало времени на жизнь, чтобы они уже могли как бы свои мечты воплотить в реальную жизнь. Я думаю, что все-таки не нужно говорить больным, что они сегодня или завтра могут покинуть этот мир, потому что они сами того знают. Но на психологическом уровне мы должны их как-то поддержать. این در کار نیست برای چی خیل باز مثال گفتم که شخص بداند که وای بعد چند ماه پس بگذار چند سال پس وفات میکند وای رفته بسیار جنایت ها صادرات کردنش ممکن یا که رفته به خودکشی دست زدنش ممکن. Я считаю, что как бы это психолог должен с человеком поговорить и определить, потому что есть люди, которые перед, встречая какую-то беду или встречая какие-то сложности в жизни, они наоборот концентрируются и начинают усиленно с этим бороться, использовать все выходы, все пути, которые могли бы побороть эту болезнь. А есть люди, наоборот, очень которые ранимые, и их, наоборот, эта весть убьет. Поэтому, мне кажется, нужно, чтобы с больным поговорил психолог, определил его натуру, да, его характер. И только после этого человеку либо говорить, либо наоборот не говорить. با فکر من این که نباید گویم و باید امیدوار باشد. یکی تصادف میشد، مثلا یک طبیب فوق‌العاده پیدا میشد یا یک چیز دیگر میشد، شاید نجات مییابد. برای همین اون را نباید ناامید کرد. شیخ سعدی میگن که آدمی را دل برارزد چون ببیند ریش را. از این رو روی راست آشکارا و روبرو گفتن به بیمار که مثلا بیماری تو تباوت نشونده است، تکرارا میگم گناه است، گناه نابخشیدنی است. ما هر قدر که میتوانیم به بیمارانی که بیماری آنها تباوت نشونده است مرهم باشیم، مثل جاندارو چنان سخن گوییم، چنان رفتار کنیم که آنها بیمار بودن خود را حس نکنند. به نظر من آدمایی که گرفتار بیماری‌های تباوت نشونده هستند باید با آنها گفته شود که دچار یک بیماری جدی هستند و این بیماری علاج ندارد و اما اینکه چرا باید با آنها گفته شود، به نظر من این بهتر است از امید دروغ دادن به یک انسان تا که با واقعیت و با حقیقت زندگی کنه. بعد در دنیا تجربه زیاده بود است که آدمایی را که واقعیت حال با اونا گفتن که دچار بیماری های تباوت نشونده هستند، اونها همزمان ایمونیتت ضد همان بیماری را در وجودشان بیدار کردن و تبابت یافتن.